Busy kami ang muhata, never. Ayan, oh. Super spin move. By number 11. Hoy, wala again. Hoy, wala. Boy, kaninong arelo? Na? Kenigo. Kanyamber ka? Ah, kanyamber ya. Ano? Ah, sige. 3-0 ha, 3-0. Alam niya po yung number 4 Montoya. Uy! Uy! 4-0 pa! Oh, 4-0 pa. Spot mode. Wala. Matake, wala again. Aru, malay si number 11 Montoya. 4-0 yung score, 4-0. Nino kaya manikwang... Wala again. Nino kaya maswerteng manikwang tinalang ka rin yung super twins ka rin. Wala. Uy, gandang galaw. 5-0. Balang kaya mamabal, 0 ko. Spot. Wala. Oh, dribble by number 11 Montoya. Oy, crossover mode. Oy, still. Oh, yan. This. Nano na this. Na. Nakasabi mo 5-0 na. Nakakatang kaya ako na mag-mais ka mo eh. Oh, game na. 5-0 po yung score. Lamang yan po yung number 4 Montoya. Uy, wala. Oh, dribble pa number 11. Crossover. Ay ba? Pukul shot. Uy, wala nga. 5-0 po ha. Uy, 6-0. 6-0 na po. Spot. 7-0. Oh, last 3 na mo. Ano? Oh, once again. Hoy, 8-0. Agyo mo pa. Na. Oh, 8-0 ha. Spot again. 9-0. Last one. Ber, mo niya pabigyan. 9-0, may 0 yo. Mukhang yun. Oh, spot na naman oh. Uy, wala. Bibigyan niya po. Oh, yung score po 9-0. Ayan po, 9-0. Ha?